ভজন অন্তাক্ষরী। নমস্কার, ভাবভক্তির পরিসর ভজন অন্তাক্ষরীর এই পবিত্র অগণাকু দর্শক বন্ধু এক নূয়া অধ্যায়ে মু মন্মথ মিশ্র হৃদয়র সহিত স্বাগত করুছি। ভজন অন্তাক্ষরী। দর্শক বন্ধু, আজ অধ্যায়ে আম সহিত অছন্তি মধ্যম দলরে বিজয়িনী, জানু এবং অনন্যা। পঞ্চম দলরে অছন্তি দিব্যজিৎ, অলিভা এবং আনন্দ কুমার। বাদ্যযন্ত্রে যথারীতি আম মানুষ সহায়তা করুচন্তি গুরুশ্রী রাধাকান্ত নন্দ এবং বিভু প্রসাদ নন্দ। কিবোর্ডসরে পরমানন্দ সাহু এবং মনোজ দত্ত। দর্শক বন্ধু, আজ অধ্যায়ে আম সহিত অতিথি আসন অলঙ্কৃত করিচন্তি ভজন অন্তাক্ষরীর পুরুণা খেলাড়ি ওড়িশার লোকপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সৌরভ নায়ক এবং শৈলভামা মহাপাত্র। উভয়ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନେବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରସା ରଖିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯେତେ କଥା ଲୋ ଶୁଣୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଲତା ଲତା। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯେତେ କଥା ଲୋ ଶୁଣୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲତା। କୈଳାସେ ବସନ୍ତି ବିଭୂତି ଲେପନ୍ତି, କୈଳାସେ ବସନ୍ତି ବିଭୂତି ଲେପନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆଖି ପତାଲୋ ଶୁଣୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଲତା ଲତା। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯେତେ କଥା ଲୋ ଶୁଣୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଲତା ଲତା। ଶୁଣୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାହାରି ଆସିଛି ତ। ଆଉ ଏଇ ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ କିଏ ଖେଳିବେ? ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିଏ ଅଛି, ଟ୍ରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଥିଲା, ପବନ ବହୁଥିଲା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ଧୂଆଁଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ମଧ୍ୟମ ଦଳ କୁହ। ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଯାଉଥିଲା, ଧୂଆଁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବ ଯେ? ଧରି ନେଇଛ ଜାନୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ତୋ ଦୟାରେ ଗଙ୍ଗା ଝରେ, ତୋ ଦୟାରେ ପାପ ସରେ, ବାବା ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ବାବା ଦେ ବରଦାନ ଦେ, ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ବାବା ଦେ ବରଦାନ ଦେ। ଦାତା ଜଣେ ତୁ ସଂସାରେ, ଆମେ ଭିକାରୀ ତୋ ଦୁଆରେ। ତୁ ବସିଛୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରି, ତୋ ହାତରେ ସବୁରି ଡୋରି, ବାବା ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ବାବା ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ବାବା ଦେ ଦର୍ଶନ ଦେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଇଛି, ଆଉ ଦ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗି ଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଦ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର। ଜାନୁ ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ଦରେ ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ, ଗାଇକି ଶୁଣା ଏଥର। ଦାସିଆ ବାଉରି ଦେଲା ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେଲୁ କାଳିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରି ଦେଲା ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେଲୁ କାଳିଆ। ସେ ଭକତି ନାହିଁ ମୋର, ସେ ପାଇକି କଲୁ ପର, ସେ ଭକତି ନାହିଁ ମୋର, ସେ ପାଇକି କଲୁ ପର। ପର କଲେ ଭାସି ଯିବି କାଳିଆ, ପର କଲେ ଭାସି ଯିବି କାଳିଆ। ଦାସିଆ ବାଉରି ଦେଲା ନଡ଼ିଆ, ପର କଲେ ଭାସି ଯିବି କାଳିଆ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। କାହିଁକି ଭାବରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା? ନା ସାର୍, ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭୁଲଟା ପାଇଁ ତମେ ଉଠ ଏବଂ ପାତାଳି ଯାଅ ଦିବ୍ୟଜିତ୍।
ଦିବ୍ୟଜିତ ତମେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇନଥିଲ ବୋଧେ ପାତାଳି? ନା ସାର୍ ଏଟା ପ୍ରଥମ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ମତେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ସାର୍। ଆଉ ପାତାଳି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ କେମିତି ସେ ଜାଗା। ଆ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆମର ଆସିଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ। ଆ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଗାଇପାରିବ? ଏବେ। ନା ମୋର ତ ମନେ ଜାନୁ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିଥା, ଗାଇପାରିବ? ମୋ ପାଖରେ ବଢିଆ ଗୀତ ଅଛି, ଟିକେ ରହିଥା। ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋ ଆଷାଢ଼ ଆସିଲା, ଆଲୋ ଆଷାଢ଼ ଆସିଲା, ଚଢି ଚଢିକି ବରଷ ଡାକିଲା, ଘଡ ଘଡିକି ନଦୀ ଘୋଷ ଗଲା ଚଢି ଚଢିକି। ହାୟ ମୁଁ ମାଡି ଯିବିକି ପୁରୀ ଆଡେ ମାଡି ଯିବିକି, ହାୟ ମୁଁ ମାଡି ଯିବିକି ପୁରୀ ଆଡେ ମାଡି ଯିବିକି। ଆଲୋ ଡାହୁକ ଡାକିଲା ଝଡି ଝଡିକି, ତୁଳସୀ ପଡିଲା ଛିଡି ଛିଡିକି। ହାୟ ମୁଁ ମାଡି ଯିବିକି ପୁରୀ ଆଡେ ମାଡି ଯିବିକି, ହାୟ ମୁଁ ମାଡି ଯିବିକି ପୁରୀ ଆଡେ ମାଡି ଯିବିକି। ବିଜୟିନୀ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣି ସାରିଛ, ଉଠ। ମୋର ଖାଲି ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଦରକାର, ବାକି ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହବାର ଅଛି ଆଜି ମତେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ତାହେଲେ ଟିକେ ସାଥ ଦେଲେନି ସାର୍। କଣ ଦିବ୍ୟଜିତ ପାର୍ଟନର ମିଳିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ ମିଳିଗଲେ ଆଉ। ସେ ଦିବ୍ୟଜିତ କିନ୍ତୁ ଖୁସି, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ପାତାଳି ଦେଖିନଥିଲି, ପାତାଳି ଦେଖିଦେଲି ଯେମିତି ଟିକେ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି। କିଛି କିଛି ମୁଁ ନର୍ଭସ। କିଛି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ଯେତେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା। ସେ ପାତାଳିର ମଜା ବଢିଆ କଥା ଅଲଗା। କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି। କ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଆଉ କ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ମୁଁ ଗାଉଛି ମୋ ପାଖେ ଅଛି। ସିଓର ହଁ ହଁ ଅଛି। ଡରୁଛ କି ପାତାଳି ଯାଉ ବୋଲି? ଇ ବାପୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ। କରୁଣାମୟୀ ଗୋ ଜଗତ ଜନନୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ ତୁହି ମାତାରେ, ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ତୋର ଚରଣେ ମାଗୋ, ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ତୋର ଚରଣେ। ଏତିକି ମିନତି ଶୁଣ ଆଜି ମୋର, ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ମାଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର, ଶରଣ ଗଲି ମା ତୋର ଚରଣେ ମାଗୋ, ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ତୋର ଚରଣେ। ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ତୋର ଚରଣେ। କ ଅକ୍ଷର ପାରି ଆଉ ନ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗିଗଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ। ନ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଗାଉଛି। ଗାଇବ ତ? ଠିକ ସେ ଗାଅ। ନା ନା ରେ ନା, ନା ନା ରେ ନା, ବଜାନା ମୋହନ ବଂଶୀ ତୁ ବଜାନା କାନ୍ହା, ମୋହନ ବଂଶୀ ତୁ ବଜାନା କାନ୍ହା। କଳା ପୁରୁଷରେ ତୁ ବଇସି ସୁରେ, କଳା ପୁରୁଷରେ ତୁ ବଇସି ସୁରେ, ରାଧାକୁ ନାଚିବା ମନ ବଜାନା ମୋହନ ବଂଶୀ ତୁ ବଜାନା କାନ୍ହା, ମୋହନ ବଂଶୀ ତୁ ବଜାନା କାନ୍ହା। ନ ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସୁରରେ ପାରି ହେଲାନି ଅନନ୍ୟା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଉଠ ଉଠ ଏବଂ ପାତାଳି ଯାଅ। ନାଇଁ, ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୋଭିତ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ବହୁତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଡର ଲାଗିଲାଣି ଆ ଭିତରେ। ଜମା ଡରନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାତାଳି ଅଭିଯାନ ସାର୍। ପାତାଳି ଅଭିଯାନ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି। ହଁ, ଅବଜେକ୍ସନ କଣ? ମୁଁ ଏଠି ବସି ବସି ଭାବୁଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ପାତାଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। ନାଇଁ, ପାତାଳି ଦୁଆରର ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଚାବି ରଖିବା ବାଲା ତା ଭିତରକୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ନଜର ଅଛି, କିଏ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଓକେ, ନ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ନ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ନମସ୍ତେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ,
ममतामयी गो जननी नमस्ते देवी नारायणी ममतामयी गो जननी भक्त संकट हारिणी भक्त संकट हारिणी जय मा घटगा तारिणी नमस्ते देवी नारायणी ममतामयी गो जननी। आनंद कुमार ए गीतर जहाँ भाव जो लास्य से जिनसटा किछि मिललानी खाली पाताली को जीवनी बोली खाली ठिया ठिया भाषाटा करेक्ट गाई देबी स्वरटा करेक्ट गाई देबी सेमती लागिला मते सर पाताली सर बहुत डर लागलानी कोजनी आ गोटे सीट नै म कोठी बसि हमको सबू दरकार भाव भी दरकार ना गीत भावरे भावरे लेखा ହେଇଛି स्वर ହେଇଛି सेगुडा परिवेशन करबा दरकार 9 अक्षर बाजी मध्यम दल 9 अक्षर रे मध्यम दल तो आउ नाहंती वर्तमान मध्यम रे एकाकी सैनिक जानू जानू 9 अक्षर पारी कर सर पाताली जावाक मोर मध्य भय अछि ओके दुई भौणी मोर बाहर माने जाई छललेनी सेठी ओके मु होउची का नै जी बोली का आज्ञा बढ़िया रिस्क न नबा भलो काहा को नबो कुह सौरभ भाई अछंती शैलपा अछंती हाँ। हमें अपांगु नै जबु अपा शैल अपांक ड्यूटी पड़िला शैल अपा के पारी कर जानू को न आज्ञा आज्ञा न तो आज्ञा न जा जमुना लो सखी न जा जमुना न जा जमुना लो सखी न जा जमुना पाटी जगी बसी अछि पाटी जगी बसी अछि छोइलो कान्हा ना न जा जमुना लो सखी न जा जमुना न जा जमुना लो सखी न जा जमुना नहीं नहीं भरोसा रखिच धन्यवाद आउ 9 अक्षर रे बाजी पंचम दल 9 अक्षर रे आरंभ करिवार समय एबे हब मत रिक्स नियो ना रिक्स नियो ना हमर मु एकुटिया रहि छी पुनी मते डर मारलेनी आमे कानी वाह हो कार ऑप्शन अछि सौरभ भाई को नंबर। सौरभ भाई की ओके सौरभ भाई ड्यूटी पड़ी गला नहीं किछि अभियोग तुमरी पाखरे नहीं किछि अभियोग तुमरी पाखरे जेउठी रखिछ मते जेमिति रखिछ मते जेउठी रखिछ मते जेमिति रखिछ मते अछि मु भलरे नहीं किछि अभियोग तुमरी पाखरे नहीं किछि अभियोग तुमरी पाखरे ठाकुरे 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 अच्छा सर 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 हाँ सर हाँ टिके कंप्लेन अछि कंप्लेन आज्ञा सर कौन कंप्लेन अछि को जानू सार अति सुंदर गाइले हाँ। किंतु तार प्रथम आरंभटे होची ठाकुरे तो ठरू आरंभ होची किंतु गीत हमर तांकर पडिला न रे तो सार नहीं गले 9 को नहीं गले आज्ञा, नहीं आज्ञा, ओहो ठौरु आरंभ हो भाई कथा भाई 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 रुह मते एठी गोटे सुजोग मिलथिला मो स्वस्तान फेरी थांती रे मो पाखरे भल्ल गीत थिला तुमे काई कंप्लेन करलो अरे बाबा रे समस्ते समस्ते निज निज मतलब रे अछंती हो ठीक अछि कंप्लेन जते बेले हेई गलानी किंतु भाई ना जे मु सुनिछि जे तार नरेशन होची ठाकुरे ठाकुरे आरंभ होची हाँ। बट रिदिम तो नाही किछि अभियोग नाही किछ अभियोग जे किंतु गीतर कंपोजिशन अनुसार जहा सुना हेची ओडिसा सारा लोक जहा सुनिचंती ता ठाकुरे रु आरंभ होउची ना आज्ञा आज्ञा ठीक अछि भाई तेणु ठ गीत को तुम 9 रे गाई देइछ बढ़िया गाइछ अच्छा सौरभ सार को ऑप्शन किए नहीं थिला अलिभा तमे
ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସି ମୋ ନାଇଁ, ପାଇଁ ନାଇଁ, ଗୀତ ନାଇଁ। ଥିଲା ନାଇଁ, ସିଏ ନାଇଁ, ମତେ ନାଇଁ, କହିଲା, ନାଇଁ 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 ମୋର- କିଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାର ଅପସନ କିଏ ନେଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ କୁମାର ନା ଆନନ୍ଦ, ନା ସାର୍ ଆନନ୍ଦ। ସାର୍ କିଏ ମୁଁ ଅଲିଭା? ସାର୍ କାହା କଥା ଉଠେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଫାଷ୍ଟ ତମ ସତ ମିଛକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଅଲିଭା ତମେ ହିଁ କହିଥିଲ ସାର୍, ସୌରଭ ଭାଇକୁ କା ନିଅ ବୋଲି ଉଠ ଅଲିଭା ଆଉ ଡେରି କରନି ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯାଅ ଅଲିଭା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ବାহ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଯାଇକିରି ସାମିଲ ହେଇଗଲେ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେଇ 9 ଅକ୍ଷରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା 9 ଅକ୍ଷର ତମକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ପାରି କରିବାକୁ ପଡିବ ହବ ନଈ ବାଲି ସରୁ ସରୁ ସମୁଦୁଣି ନଈ ବାଲି ସରୁ ସରୁ ନଈ ବାଲି ସରୁ ସରୁ ସମୁଦୁଣି ନଈ ବାଲି ସରୁ ସରୁ এই কালিয়া রসি কমরি গরু আনিছি তুমকু টানি চমকি পড়ুছি মুরুকি হসুছি ও নাটিতা ধরু ধরু সমুদ্রী নাটিতা ধরু ধরু নাটিতা ধরু ধরু সমুদ্রী নাটিতা ধরু ধরু আচ্ছা নাটি তা ধরু ধরু র অক্ষরର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ପାଖରେ ର ଅକ୍ଷର ଦଳ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସାର୍ 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 ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି ଦିବ୍ୟଜିତ ସାର୍ ଭାଇ ଅଛି ରେ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦେ ମତେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟଜିତ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ର ଅକ୍ଷର ଯଦି ଠିକ ଠାକ ଗାଇବ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଆସିବାର ବାଟ ଅଛି ହେଇଯିବ ଠିକ ରେ ସାର୍ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଓକେ ର ଆରମ୍ଭ କର ରାଧେ 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 କଣ୍ଢେଇକୁ ମାଡ଼ ହେଲେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଗାଳି ହେଲେ ତତେ ଯେତେ ବାଧେ ମତେ ବାଧେ ରାଧେ 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 କାହ୍ନୁ ସୁର ନ ଶୁଣି କାହ୍ନୁ ପୁର ନ ବାଜିଲେ ମତେ ଯେତେ ବାଧେ ତତେ ବାଧେ ରାଧେ ରାଧେ ତା ବଇସି ନ ଶୁଣିଲେ କାନୁପୁର ନ ବାଜିଲେ ତତେ ଯେତେ ବାଧେ ମତେ ବାଧେ ରାଧେ ରାଧେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପାରି ବି କରି ଆସୁଥିଲ ଠିକ କୂଳ ଟିକେ ଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା ଦିବ୍ୟଜିତ ତମେ ଥାଅ ପୁଣି ସାର୍ ଏଇଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ପାତାଳି ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛି ବୋଧେ ପାତାଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ପା ଏଠୁ ଭୁଲ କରିକି ପାତାଳିକି ଗଲ ଏଠି ବି କିଛି ଅଛି ନା ସାର୍ ପାତାଳି ମତେ ଟାଣି ବସିଛି ଆଉ দর্শক বন্ধু এই গীত সহিত আজ অধ্যায়ের প্রথম পর্যায় মানে অন্তাক্ষরীর পর্যায় আমার এইটি সরি যাইছি আগুক রয়েছে আমার শব্দ পর্যায় এইটি নিয়ে যা গোটে ছোট্ট বিরতি বিরতি পরে ভাবভক্তির পরিসর ভজন অন্তাক্ষরীর এই পবিত্র অগণাকে আপন মানুষ আউথরে স্বাগত করুছি দর্শক বন্ধু বিগত পর্যায়ের ফলাফল মধ্যম দলরু অনন্যা এবং বিজয়িনী পাতাଳି হয়েছেন আর পঞ্চম দলরু দিব্যজিৎ এবং অলিভা পাতাଳି হয়ে যাইছেন এবে আরম্ভ করিবা শব্দ পর্যায় আউ এই শব্দ পর্যায় ক্রমরে বিগত অধ্যায় ভଳି নিয়ারা শৈলী আউ থরে শূন্য পসরাকু নিমন্ত্রণ আউ শূন্য পসরারু বাহারুথিবা জিনিস আউ সে না উপরে ভজন পরিবেশন হব ওকে অধ্যায় আমার আরম্ভ হচ্ছে মধ্যম দল পাখু তো প্রথমে মধ্যম দলଙ୍କ ପାଇଁ অনুরোধ করিবি শূন্য পসরা আসি যাও আসিগলে শূন্য পসরা কোন বাহারুছি শূন্য পসরারু দেখিদিও 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 আরে বাহ কোন আসিগলা স্যার ময়ূর চূড় ময়ূর চূড় আসিলা আজ্ঞା। আচ্ছা চূড় ভিতরে গোটে চিত্র আছে তাকে কোন কহନ୍ତି স্যার চন্দ্রিকা মানে তম হাতের বর্তমান দুইটা শব্দ রহিলা গোটে আজ্ঞা। ময়ূর চূড় আর গোটে চন্দ্রিকা আজ্ঞা। ওকে তো আজ্ঞা। কোউ শব্দরে তুমি বর্তমান আরম্ভ করিবে বলি ভাবি পারছো কোন 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 সিয়াড়ে কোন জানু ইশারা কোন চালছি স্যার সিয়াড়ে গোটে পাটনারে আমার এঠু বহু সময় হেলানি পাতাড়িরে অছন্তি ওকে ভারি দুঃখেরে অছন্তি ওকে মু ভাবুছি হ্যাঁ মতে যে দুইটা শব্দ মিলিলা হ্যাঁ। ময়ূর চূড় আর ময়ূর চন্দ্রিকা ওকে। মু ভাবুছি অনন্যা কু এ গীত সুযোগ দিয়া যাও সে পুনি ওকে আসিব ওকে অনন্যা তম পাই অপশন আসিলা আউ অপশন রে তুমি কোউ শব্দ গাইব ଚନ୍ଦ୍ରିକା চন্দ্রিকা গাইব ঠিকঠাক গাও এবং সস্থান আস গাও ଅଧା ଗଢ଼ା ବେଶ ଅଧା ଅଧା ହସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଧା ଗଢ଼ା ବେଶ ଅଧା ଅଧା ହସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦର ଖଣ୍ଡୁଆ ମଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରିକା
नहीं चंद्रिका शब्द पारी है आउ टिके जीवन होते भल लगी गीतर भाव जीवन आउ टिके जीवंत होते बहुत भल लगी पारी कर देछ आस सस्ता नास कौन ନାଇଁ, निश्वास ଏବେ ଟିକେ फेरिला ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି अच्छा ବସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି एबे पंचम दल पाली आ पंचम दल आस शून्य पसरा आस आसीगले शून्य पसरा कौन अच्छी आनंद कुमार अरे वाह कौन अच्छी सर चंदन ओ तामने शब्द है चंदन 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 कौन कौन ठराठरी कुआडे कौन चलছে सर अलिभा बापा सेठी बसचंती मु चाहिबी तांको आनिया पे ठीक अछि अलिभा तुम ऑप्शंस रे आसिला ठीक ठाक गाओ एवं फेर मोर आखिर सपन मथर चंदन दासती गढ़ी बाबा बंधन हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन गा कंटालिया फुलमालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन गा कंटालिया फुलमालिया नील रतन मोर रंगुणी रतन हरि बदन तू बिना लागे रे दुनिया शून्य हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन गा कंटालिया फुलमालिया नील रतन हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन गा कंटालिया फुलमालिया नील रतन कंटालिया फुलमालिया नील रतन हौ हौ आस अलिभा केमती लगुच बर्तमान संस्थान बहुत भल लाଗୁଛି बहुत भल लगुच एबे मध्यम दल पाली आ मध्यम दल शून्य पसरा आसी जाओ जानू कौन आसी सर चाउल शब्द आसिला चाउल चाउल शब्द ମୋ ହାଣ୍ଡିରୁ ଚାଉଳ ସରିଗଲେ ସରିଯାଉ ମୋ କଂସାରୁ ପଖାଳ ସରିଗଲେ ସରିଯାଉ ଭୋକ ମରିଯାଏ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଭୋକ ମରିଯାଏ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ତୋ ଅବଢ଼ା ଟିକେ ପାଉ ପାଉ हे महाबाहु हे महाबाहु हे महाबाहु हे महाबाहु चाउल शब्द शब्द पारी हो गला किंतु गीतटा जानू पारी हो पारलानी पूरा ताल ओल्टी गला शेष बेलू उठ तमे पाताली को जाओ दिव्यजीत सर मोर भौणी मैंने आसते हाँ। मोर भाई के आसन भाई आसिगले बड़ भाई का दर्शन भी हो गला पाताली क्षेत्र रे एबे पंचम दल पाली आ पंचम दल शून्य पसरा आसी जाओ आसीगले कदली पत्र कदली पत्र कौन 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 सर हमें ऑप्शन लगी सर ओहो या भितरे तमर हाँ, ठरा सर, ठरी सर, इशारा सर। दिया निया हे गला ओके दिव्यजीत भाई दिव्यजीत भाई बर्तन ऑप्शंस रे आसिले दिव्यजीत कदली पतर खंड गुटके कई बल्य हाटरे जहाँ को लगी बढ़ा निशा तर किए पचारे कदली पतर खंड गुटके कई बल्य हाटरे जहाँ को लगी बढ़ा निशा तर किए पचारे आलो माउसी अंटी पैसी दे मुरुची धनमणि पाखरे धनमणि पाखरे कदली पतर खंड गुटके कई बल्य हाटरे कई बल्य हाटरे कौन इमती करदेल बोली मु डाकी देबी ना कौन ना सर सर मु बन- सर पचार- आपण आपण का निष्पत्ति सर सेटा फाइनल सर
ହଉ ଆସ। दीर्घ निश्वास नहीं ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ओके ओके एबे मध्यम दल को पाली आ मध्यम दल को पाई शून्य पसरा अनन्या कौन आसिला ସିନ୍ଦୁର ଆସିଛି। ओहो तामने शब्द आसिला तम पाई सिंदूर सिंदूर शब्द गाओ ନାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ମୁଁ ପାତାଳି ପଳେଇବି, आओ तेरे ତ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ रिस्क नवा को चाहू न ନା ଆଉ ରିକ୍ସ ନେବିନି, ମୁଁ କା ନେବି ସୌରଭ ସାର୍ଙ୍କୁ। का नहीं जीव ठीक डिसीजन ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ଭୁଲଭାଲ ହବ, ପୁଣି ମୁଁ ଭୁଲ କରି ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନା ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ଓକେ आ भरोसा अच्छी सौरभ गाओ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛି ରାଧା ଆଇନା ଦେଖି, ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛି ରାଧା ଆଇନା ଦେଖି, ଗୋପ ଛାଡ଼ି କଳା କାହ୍ନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ରାଧା ହାତ ଥରୁଛି, सुहाग सिंदूर कान्हो दिशी जाए कि, सिंदूर नाउची राधा आईना देखी, सिंदूर नाउची राधा आईना देखी। पूरा ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ ସେ। नहीं तमे किंतु पाताली की जीवा पई नहीं जाओ नहीं एबे पंचम दल को पाली पंचम दल को पाई शून्य पसरा दिव्यजीत कौन आसिला कौन आसिला कौन आसिला ସାର୍ ଚିଠି ଆସିଛି ସାର୍। अरे वाह पूरा चिट्ठी आसी जाइची चिट्ठी शब्द रे ଅଛି ଅଛି ଅଛି। अच्छा देखा जाऊ कौन हाथ ठारी मते डाकिब कि सते, हाथ ठारी मते डाकिब कि सते, रथ जातरा को ए दुखी को पूरी को मु चिट्ठी लिखिছি मो नीलमणि को, चिट्ठी लिखिছি मो नीलमणि को, हाथ ठारी मते डाकिब कि सते, हाथ ठारी मते डाकिब कि सते, रथ जातरा को ए दुखी को पूरी को चिट्ठी लिखिছি मो नीलमणि को, चिट्ठी लिखिছি मो नीलमणि को। चिट्ठी शब्द पारी हो जाइची एबे मध्यम दल को पाली आओ मध्यम दल को पाई शून्य पसरा आसी जाओ कौन आसिला कौन आसिला कौन आसिला ଶଙ୍ଖା ଆସିଛି। शंखा शंखा शब्द रे अनन्या ନାଇଁ ମୁଁ ଅପସନ୍ ନେବି, ऑप्शन अच्छा या भीतर ବିଜୟ ନିଅବାଙ୍କୁ ନେବି। ओ सीधा सड़क ता माने इशारा ठारा ठुरा हो जाइची ओके नाली टुकु टुकु साधव बहु, नाली शंखा साड़ी सिंदूर नाउ, नाली टुकु टुकु साधव बहु, नाली शंखा साड़ी सिंदूर नाउ, से घटका ढाकार ठाकुराणी तू, घटका पीठार ठाकुराणी तू, मौनी बसी थाऊ, भक्तेरी डाकी देले दौड़ी जाऊ तू, भक्तेरी डाकी देले दौड़ी जाऊ, नाली टुकु टुकु साधव बहु, नाली शंखा साड़ी सिंदूर नाउ। अच्छा अच्छा हो हो आसो ଭାଇନା ମୁଁ କିଛି କହିବି। निश्चय कुह
ବିଜୟନୀ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛି ଏ ଗୀତ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ସେ ଶାଳୁଆ ବଣର ମହାରାଣୀ ତୁ ସେଇଟା ନ ଗାଇକି ଅଲଗା କ'ଣ ଗାଇଦେଲା ଓହୋ ହୋ 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 ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର କାନ ଆଢୁଆଳି ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛି ବିଜୟିନୀ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଲା ପୁଣି କ'ଣ ଚାହିଁଦେଲା ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ଫେରିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପାତାଳି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ପାତାଳି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହଉ ଓକେ ଓକେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶୂନ୍ୟ ପସରା ଆସିଗଲା କ'ଣ ଆସିଛି ସାର୍ ଝୁମୁକା ଆସିଛି ସାର୍ କାନ ଝୁମୁକା ଓକେ କାନ ଝୁମୁକା ଶବ୍ଦରେ କା ନେଇଯିବା ସାର୍ ଆମେ କା ନେବୁ କା ନେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ କା କାହାକୁ ନବ ସୌରଭ ନାୟକ ଶୈଳଅପା ମହାପାତ୍ର ଶୈଳ ମ୍ୟାମ୍ କୁଲମ ଶୈଳଅପା ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି আলো দুতিকা খুলিতে মো কান ঝুমুকা আলো দুতিকা খুলিতে মো কান ঝুমুকা পাথর পাউছি হাতর বাহুটি পাথর পাউছি হাতর বাহুটি মোক মারে নাহি লেখালো দুতিকা খুলিতে মো কান ঝুমুকা আলো দুতিকা খুলিতে মো কান ঝুমুকা আচ্ছা শৈଳଭାମା ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇ ଚାଲୁଥିଲା କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଦଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ତମେ ଶବ୍ଦ ଦଉଥିଲ କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ଭୁଲ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟ ପସରା ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ରହୁଛି ତମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ନ ଜାଣିତେ ହଠାତ୍ କରି କ'ଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଭୟଟା ରହୁଛି ସେ ଆକାଂକ୍ଷାଟା ରହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆଗକୁ ରହିଛି ଧୁନ ଆଉ ତାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟ এইটি নেই যা গোটে ছোট্ট বিরতি পরে ভাবভক্তির পরিসর ভজন অন্তাক্ষরীর এই পবিত্র অগণাকে আপনার আউথরে স্বাগত করুছি বিগত পর্যায়ে সুদ্ধা ফলাফল জানু এবং বিজয়িনী উভয় অছন্তি পাতাড়ি এবে আরম্ভ করা ধুন আউ তাড়র পর্যায় প্রথমে ধুন পর্যায় অধ্যায় আমার আরম্ভ হচ্ছে মধ্যম দল পাখু তো প্রথমে মধ্যম দল পাই ধুন আসব মু উভয় অতিথি কহি রখে যে ধুন পরিবেশন হব উভয় দলଙ୍କ পাই मध्यम दलଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାରେ ନାରେ ଗୋଟେ ଧୁନ ଆସୁ ଲା 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 ନାଦରେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি আদিম ঝঙ্কার নবকালী বরে তুমি মোদারু ব্রহ্ম নবকালী বরে তুমি মোদারু ব্রহ্ম তুমি নাদরে নাদ ব্রহ্ম শব্দরে শব্দ ব্রহ্ম वाह धुन चिन्हा गला अनन्या कौन माने पूरा टेंशन ने लागुछ काहे कि तमे नहीं हमर दी जण जो पाताळी रे अछंदी हेतपन टिके नर्वस लागुची एका गाइला एका अच्छा एका किने अनुभव करछ एबे पंचम दलक पाळी आ पंचम दलक पई सौरभ नायक जीवन पाहाच सरी आसिलाडी पाइसी पाहाच रही बाकी हो सते की चढ़ी थरे से पाहाच सते की चढ़ी थरे से पाहाच आखिरे देखे
পৃথিবী সে চকাখি হো 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 হো। କଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ସାର୍ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାର୍ ବସି ବସିକି ଖାଲି ପାତାଳିର ହିଁ ଭାବ ଆସୁଛି। ପାତାଳି ଯିବାକୁ ଭାବ ଆସୁଛି? ସାର୍ ପାତାଳିର ଖାଲି ଭାବ ଆସୁଛି କାଳେ ପଳେଇବେ କି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଗୀତ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଭାବରେ ପାରି କରିଛ। ଓକେ, ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈଳ ମ୍ୟାମ୍। ଲା 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 ଲା। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ପାତାଳିରୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା? ବିଜୟିନୀ ବିଜୟିନୀ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦେନି ରେ ମାଲ୍ୟ ଦେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ରେ ଧନମଣି ଧନମଣି ରେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ଦିନକ ପାଇଁ ତୁ ପୁଅ ହେଇ ମୋର ଚାଲିଆ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ରେ ଧନମଣି ଧନମଣି ରେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ମୋ ସିଣାରେ ପଡ଼ିଲିନି ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ିଲିନି ଯିବି ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ରେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି ରେ ଧନମଣି ଧନମଣି ରେ ଧନମଣି ଧନମଣି ରେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କନସିଡରେସନରେ ଆସ ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୌରଭ ସାର୍। ଲା 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 ଲା। ମୋ ପୁଅ ନା ଦିଲ କାଳିଆ ସିଏ ହବ କିରି ତୋ ଭଳିଆ ମୋ ପୁଅ ନା ଦିଲ କାଳିଆ ସିଏ ହବ କିରି ତୋ ଭଳିଆ ସିଏ ମଲା ବିଳି ନିଆ ଦବ ଅବାଧି ଘଡ଼ି ବସି କାନ୍ଦିବ ତୁ ଛୁଇଁଥିଲି ସରଗ ଯିବିରେ ତୁଟିବ ଡର କାଳିଆ। ଓକେ, ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈଳ ନାନୀ। ଲା 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 ଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଗାଇବି ସାର୍। ଜାନୁ କାହାକୁ ମୁଁ କରିବି ସଖୀ ଚକାଖି 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 କାହାକୁ ମୁଁ କରିବି ସଖୀ ଚକାଖି 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 ଚକାଖି। ହଉ ଜାନୁ ଆସ। ଓହୋ, ସଂସ୍ଥାନ ଫେରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାତାଳିକି ଚାହିଁ ଚାହିଁକିରି ଭୟରେ ଭୟରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପାତାଳିକି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଲୋକ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ତମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ତ, ମନ ଶାନ୍ତି ତ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ এই পাতাଳି ଲାଇଟ୍ର ଅଫ୍ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ଆଗକୁ ରହିଛି ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବିରତି ପରେ ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପ୍ରଥମ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ତାଳରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେ ଗୀତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାଳକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା? ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଟାସ୍କ ଦେବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ତମେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ତାଳର ଗୀତଟିଏ ପରିବେଷଣ କର। ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ପରା ତୁମନା କିଛି ଦିନ ବୋଲି କରିବି କି
বাস 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 কিছু দেই না বলি করবি কি অভিমান ইয়ে হল মৌলিক তাল এ জীবন যৌবন মধ্যম দল তম মানকর পরিবেশন হব তাল বদলি যাব মু রাধাকান্ত সার को अनुरोध करी ताल बदल दिंतु मध्यम दल प्रस्तुत रुह জীবন যৌবন सबु परा तुम दान ए जीवन यौवन सबु परा तुम दान किछि देना बोली करिबी कि अभिमान किछि देना बोली करिबी कि अभिमान कौन विश्वास होउची निज ऊपर ना नहीं होउनी सेई भय मझे मझे लागुची तथापि चेष्टा करिची तुमर चेष्टाटा सफल होइची किंतु गीत आरंभ धरिबाटा भारी विकल अवस्था रे हला एबे मध्यम दल तम मानक पाली तमे टास्क दब पंचम दल पाई ମୁଁ ଏମିତି ଦେବି ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତାଳରେ ଗାଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ठीक है ताल ठीक अच्छा है अच्छा ଜନନୀ ଭବାନୀ ଜନନୀ ଭବାନୀ ତୁ ଅମ୍ବିକା ଶିବାନୀ ତୁ ଅମ୍ବିକା ଶିବାନୀ ପାପ ତାପ ପରିହାର मुक्तिदायिनी ठीक अच्छे मुक्तिदायिनी माने तमे डिफिकल्ट तालर गीत को आरंभ कल ताकू पुणी कहूच पारिबेनी से ताको पई तो सहज पड़िबरे अनन्या चालाकी करिवा कथा एटी ना तमे सहज ताल देइथान तो सेपट को टिके कष्टिया पड़ी थांता एनीवे एबे पंचम दल ए गीत को गाइबा पड़िबो राधाकांत सार को अनुरोध करिवि सार ताल बदले की दियंतु जननी भवानी तू अंबिका शिवानी जननी भवानी तू भवानी तू अंबिका शिवानी पाप ताप परिहर मुक्तिदायिनी जननी भवानी तू अंबिका जननी भवानी तुम पे सहज हो गला किंतु अनन्या मु तो कहूतिल ना तमे 10 मात्रार गाइल तांको पे अवश्य टिके कष्ट थिला द्रुत एकताल रो कथा थिला किंतु पारी हे जाईची पंचम दल एबे तम मानको पाली टास्क दियो मध्यम दल को कालिया शांते हो सुनी माहे ओ गुहारी कालिया शांते हो सुनी माहे ओ गुहारी सकाळ पहरु तुमरी दुआरे डाकी डाकी कली सरी सुनी ओके 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 सुनिमा हो गुहारी एला मौलिक तालर गीत एबे मध्यम दल को पाई ताल बदले दियंतु राधाकांत सर ताल पारी हो जाइए किंतु स्वर को जदि मापिबा तो ठीक लगनी ताल पर्याय पई क्षमा करदेली ताल पर्याय पई क्षमा करदेली एबे तम मानको पाली टास्क दब पंचम दल पई लगी डोरी जीवी मु पूरी जगह को देखी लगी डोरी जीवी मु पूरी जगह को देखी जीवन जेते दुख सबू भूली जीवी
ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି। ଓକେ 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 ଲାଗିଛି ଡୋରି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି। ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ପାରି ହେଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই সুন্দর গীত সহিত আজ অধ্যায়ের তাল পর্যায় সরি যাইছি। এবে আরম্ভ করিবা টিকে পুরোনা পাঠর আলোচনা মানে র্যাপিড রাউন্ড। মু উভয় দলଙ୍କ ପାଇଁ কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন পচারিবি, সে প্রশ্নর উত্তর কহিବାକୁ পড়িব। ওকে, অধ্যায় আরম্ভ হচ্ছে মধ্যম দল। মধ্যম দল তমମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର প্রথম প্রশ্ন। রামচন্দ্র ঘরিকা চারি ভাই, বড়ରୁ সান ক্রমে কুহ, জলদি কুহ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ভুল, ঠিয়া হই পড়, ଅନନ୍ୟା ঠিয়া হই পড়। জানু কুহ, বড়ରୁ সান ক্রমে ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ঠিয়া হইতা। বিজয়িনী ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତମେ ବସ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ରଥ, ତିନିଟା ଯାକ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ କେତେ? 16 ସାର୍ 16 ନନ୍ଦିଘୋଷର 16, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14 14, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12 16 10 26 4 30 12 42। ଉତ୍ତର ହେଲା 42, 3 ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହବ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଧାଙ୍କର ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଶୀଘ୍ର। ଜଟିଳା, କୁଟିଳା। ବିଜୟିନୀ ତମେ ବି ଠିଆ ହେଇପଡ଼, ଉତ୍ତର କହିପାରିଲନି। ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା। ନା 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 ନା, ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଅ ବସିଯାଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହାରଜିତ୍ର କଥା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরর কার্যক্রম এইথিপাই যে নূয়া পিঢ়ি যে আগুক আগুক আসুচন্তি সেমানଙ୍କ মন ভিতরে আধ্যাত্মিকতার চেতনার জাগরণ করিবা পাই এমতি কিছু প্রশ্ন প্রার্থনা চ্যানেলর প্রয়াস। আজির অধ্যায়কে আমি এইটি রখুছু। আপনার সহিত ভেট হব আগামী এক নূয়া অধ্যায়ে। মু এই অবসরের বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইবি সৌরভ নায়ক এবং সলহমা মহাপাত্রଙ୍କୁ উপস্থিত রহিলে পিলাମାନଙ୍କୁ প্ରୋତ୍ସାହିତ কলে এবং আগামী অধ্যায়ে মধ্য অতিথি আসন অলঙ্কৃত করিবে বলি কথা দেবে। ওকে, রହୁଛି দর্শক বন্ধু।